guys. Hello guys. Pahara guys, niyari na sa kus pahara guys. Mulai pahara guys. Amo ra gyud ka pahara. Kana siya guys, kanang parkong gamay na pantay dagat na guys. Ano sa ludo iko nila guys. Ludo iko na nila guys. Ito atong kuan guys. Soroyo na to ang pukot guys. Nababakatay kuha. Kita mo ng barko guys, kanang barko sa Kuluyo. Ihatag na sa tag-iyan ako, pero wala na ko dawata. Nga naman, ipapasan man. Wala na ko dawata guys, ipapasan man. Guys, ito na to guys. Ito guys ha. Ito, pasin na ni kuha guys ba. Ito na to guys. Ito na to guys. Naagi guys. Na guys. Na guys. Isaw guys. Isaw guys. Isaw na. Bagus sih. Isaw na guys. So, gitu guys. Pa guys. Isaw gyapon guys. Sus fresh ng fresh guys. Oh. Gisaw guys, gisaw. Gisaw na siya guys. Aral na ta guys eh. Yawan ko mahawag ko guys ang cellphone ko guys. Kataman guys. Kuyawan ko guys. Basi mahawag ang cellphone ko guys. Muna-muna ba yung tao na kutigo man eh. Tayo sa kapukot guys. Naaga po na ikuha guys. Tara ko guys. Guys, isaw na guys. Isaw na guys. Bantay mo nang na-blow sa babaw guys. Naariya ang swimming pool guys. Pagka nindutag view dia guys. Nindut kay kaliguan guys. Na guys, pahara. Pahara guys. Paita lagi mag-video ta kita rang usa guys. Pero ako ngay pangnuwaon guys na di game hog ako silpo. Guys, so pahara na guys. Lodo ko na guys, may dagat guys. Shout out yan ko guys. Sa ko ikaduha na kong amahan guys si Ricardo Sarabusing ug si Hans Sarabusing guys. Og si James Sarabusing og si Jairil Sarabusing guys. Shout out ko na nila guys. Si Jairil og si James guys, ako ng anak. So guys. Dagat karon guys, paingon sa taubon guys. Pag-abot to guys kay dako kay hunas. Na guys. Ano barko ha gihatag na guys, pero wala ko dawata kay papasan. Pero joke lang guys. Naritay kuha guys. Nanjakpata ng gisaw guys. Libre ng sudan. Mo nang sa pa ko trabaho guys. Mo nang dire ko sa dagat. Panudan. Namo ko bugas ba. Problema na kung sudan na lang. Wala problema sudan. Ganyan naman.
Nanam ko ikuha. Na guys, ako ipakita yung kuha guys ha. Na guys. Ito na to guys. Right. Na guys. Ubay yan akong kuha guys. Ubay na guys. Na guys. May ubay na siya guys. Naibangos ko sana guys. Ang isaw kasag bugaong guys. Kasoos. O buno guys. O tilapia guys. Sagol-sagol ni guys. Sagol ni guys. Libre na sudan guys. Sa magpugil na ngayo guys sa dagat guys. May problema panutan guys. Sa pagpugil naman na guys. Larga na sila guys. Oh. Ato na sila pika sa tapok petayan guys. Ato na sila dito guys. Ngato na sa materialis sa anang kuan ay kabantay kanan ni tubo dia guys. Kana. Ila nang ki ayo guys. Ana. Shout out na ko nila guys. Mo kaila nila guys. Shout out na ko guys. Shout out lang ko sa kong iyaan guys si Lori, si Ital, si Maymay, Kokoy guys, o si Hil, o si Jami guys. Shout out ko nila guys, tanan diha guys. Shout out to guys. O driver habal-habal Justin Dinle guys, si Michael, shout out. Laban lang ato ni